भल पाइबा ना मो पाखे एत कैपेसिटी अच्छी एत बल अच्छी एत शक्ति अच्छी जे पृथ्वी के खंड खंड कर चूना चूना करदेवी चंद्र सूर्य ग्रह को सब एपट सेपट करदेवी समस्त को धनी करदेवी किंतु जदि मो पाखे भल पाइबा ना ताहले मोर किछि भी हला ना तेणु भल पाइबा दरकार भल पाइबा टी पाइबा हेले सी होती भल पाइबार उच्च ठाकुर होती परम परम माने सुपरलेटिव डिग्री परम प्रेममय प्रेममय प्रेम भल पाइबा भक्तिर गाढ़ तो ही प्रेम आउ सी होती मय मय माने परिपूर्ण ता माने प्रेम रे परिपूर्ण जे सी प्रेममय भल पाइबारे जे परिपूर्ण तांकु धरिले तांकु अनुसरण कले तांको कथा मानिले तांको काम कले ए प्रेमटा मनुष्य भितर आसे जागृत हुए प्रथमे तांकु भल पाए मनुष्य गुरु को भल पाइब बापा को भल पाइब माँ को भल पाइब स्त्री की पीड़ा छुआ को भाई बंधु कुटुंब साई पड़िशा समस्त को भल पाइब मनुष्य देखला मात्रे ता भितर भल पाइबा आपे को उच्चारित हम समय तो अतिक्रांत हो जाउछि आउ आलोचना जदिओ व्यापक विस्तार बोले रहा है सब कहते गोटे वार्ड लगाती तो अति संक्षिप्त ठाकुर जीवनी किसी कथा कही मोर वक्तव्य मुझे सांग करी आप जानते परमदास श्री ठाकुर धनावतरण कले पृथ्वी पक्ष को आसिले जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मान सुजामेहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे 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 ईश्वर भगवान आसती धर्म प्रतिष्ठा करने जितेबले अधर्म हुई अधर्म व्यापक विस्तार भाव चले मनुष्यर बंचा पढ़ार रास्ता रुद्ध हो जाए से सृष्टिकर्ता सृष्टि को धरी रखापी सब ओह्लि आसती आम शुणीचे सत्य से श्रीहरि की आसी रामचंद्र होगी आसी द्वापर कृष्णचंद्र होगी आसी एवं कलिजुगे समस्त को परिपूर्ण कर आज श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र सी धरावतरण कर आसी ठाकुर जो आसिले 1888 मसीहा भाद्रव मास ये शुक्रवार सकाल 7:05 आउ शुक्र नवमी तिथि पवित्र तिथि श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र आसिले धरावतरण कले माता मनमोहन देवी पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती परिवार ठाकुर जन्म लाभ कले ठाकुर जो आसुँच पूर्व प्रकृति निजक सुंदर भाव सजई देछि भगवान जे आसबे ईश्वर जे आसबे प्रकृति निजक सजई देछि कि सुंदर विवाह मंडित ए प्रकृति सौंदर्य परिपूर्ण सबकि सुंदर हो उठी प्रभु को आगमन करुच्ची प्रभु को आगमन को स्वागत करुचे प्रकृति से भाद्रव मास काशतंडी फूलर शोभार व्यवहार एवं पिकक उदान यही पंचम स्वर कोईली मैंने गान कर मयूर तार उद्धत नृत्य करुच्ची सुंदर प्राकृतिक मनोरम परिवेश भितर परमदास श्री ठाकुर से दिन भूमिष्ठ होते सकाल 7:05 समय माँ जानी ना माता मनमोहन देवी गर्भवेदना जानी ना कि श्री श्री ठाकुर आविर्भूत होती ठाकुर जो आसिले ठाकुर जो आसुँच खिलिखिली हसुँच खिलिखिली हसुँच एवं से ठाकुर आगमन प्रकृति एत सुंदर होती परिवेश एत सुंदर होती हिमायतपुर घंटा घंटा बाजी उठुची हुड़हुड़ी शब्द शुभुची गगन पवन प्रकंपित होची जे ईश्वर आछंती भगवान आछंती मनुष्यर जीवन उद्धारकर्ता से आसीचंती आहा मो कोलो आहा मो नंद कोड़े गोविंद आहा मो नंद कोड़े गोविंद बादे शंख भेरी दुई भुवन आनंद कोड़े नंद गोविंद आहा मो नंद कोड़े गोविंद से दिन प्रभु कृष्णचंद्र जी जन्म लाभ करते माता मो कोल से भाव में श्री श्री ठाकुर आसुँच दुनिया हसी उठुची सबकि हसी उठुची समस्ते भरपूर आनंद लाभ कर सुओ छुटी ठाकुर दर्शन करने देव शिशु को दर्शन करने जे ठाकुर अनुकूलचंद्र एक देव शिशु चक्रवर्ती परिवार जन्म लाभ करिछि जी जाउछि आश्चर्य होउछि जी देखुछि खुशी होउछि आनंद रे आत्मा राउछथि परमदास श्री श्री ठाकुर से दिन धरावतरण करथिले एवं ताकर लीला खेला चलिला भितर श्री श्री ठाकुर 6 मास होइछि 6 मासे ताकर अन्नप्राशन होला 6 मासे अन्नप्राशन जेमिति हमर पिलाटी छोट पिलाटी जन्म लाभ करे खुआइबार व्यवस्था करूँ से प्रथम खाइबा विधि विधान अच्छी घरे टे खीरी टे हुए आमर भी सत्संग कर विधान अच्छी अन्नप्राशन कह जाए विधि विधान पूर्वक गोसाई महाप्रभु आसवे पुरोहित आसवे पूजा पाठ हम
କ୍ଷୀରି ଟିକେ ହବ, କୃଷ୍ଣକୁ ପୂଜା କରାହବ, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଦିଆହବ, ଚଟେଇ ଦିଆହବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଅଛି। ସେଦିନ ଶେଷୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଘରେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହଉଛି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ପଡ଼ିଶା ଘର ଗୋଟେ ମା, ସେ ସୁଶୀଳାବେଳା ବୋଷ, ସୁଶୀଳାବେଳା ବୋଷ ଗୋଟେ ମାଟିଏ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସହିତ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା, ବାଲ୍ୟ ବିଧବା, ପିଲାଦିନୁ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଖିଲି ଖିଲି ହେଇକି ହସୁଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏତେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠୁଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା ବୋଷ ମା, ଏ ବୋଷ ମା, ବୋଷ ମା। ସେ ବୋଷ ମା କହୁଛି ଆହା ପିଲା ଟିକେ କାଖେଇ ଦେଇକି, ପିଲାଟା ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଇକି, ପିଲାଟା ଟିକେ କୋଳେଇ ଧରି ଦେଇକି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଦେଖିଲେ ଟିକେ କାଖେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ନାଇଁ ଟିକେ କାଖେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଧରିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି ଏଟିଏମ୍ରେ, ଏଟିଏମ୍ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦି ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି, ଆସି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ବୋଲି କ'ଣ ବାବା ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ହେଇଛି। ଇଏ ସେ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯିଏ ଡାକିଲେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ବୋଷ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ପିଲାଟା ଟିକେ ଧରିଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତା, ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ଏତିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା କି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ଠାକୁର କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ, କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିଲେ, ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ, ସାଂଘାତିକ କାନ୍ଦିଲେ। ମତେ କହିଲେ ପେଟ କାଟୁଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, କାନ କାଟୁଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେ ଖୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ସାଂଘାତିକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ, ସାଂଘାତିକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଖୁଆଇଲେ ପିଆଇଲେ କେତେ କ'ଣ ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମାତୃ ହୃଦୟଟା ସତେ ଯେମିତି ବିଳପି ଉଠିଲା, କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ବୋଷ ମାଙ୍କର। ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଧରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଧରିଲେ ହବ କି, ମୁଁ ଟିକେ ଧରିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି? ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଧରନ୍ତୁ, ଧର ଧର, ଯଦି କାଳେ ତୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ବୋଷ ମା ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଠକ୍ କିନା କାନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାନ୍ଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇକିରି ବୋଷ ମାଙ୍କର କି ଆନନ୍ଦ। পুত্র স্নেহেলু বাই গো যশোদে, পুত্র স্নেহেলু বাই খুয়াই পিয়াই যতনে গঢ়িলু, তরুণ রতন পাই গো যশোদে, পুত্র স্নেহেলু বাই। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ଏତେ ସ୍ନେହ ଏତେ ଆଦର କଲା। ଠାକୁର ତାପରେ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁର। ଠାକୁର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁ ତାର ମା ଥିଲୁ କି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ତୁ ତ ମା ଥିଲୁ। ବୋଷ ମା କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାର ମା ହେବି, ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପିଲାଟି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରଠୁ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି ଏଇ ବୋଷ ମା ନା ଆଜ୍ଞା ନେ ତୋ ପିଲାକୁ ନେ, ତୋ ପୁଅକୁ ନେ, ମୋର ଘରେ ଏତେ ପାଇଟି ଅଛି, ମୋର କାମ ଅଛି, କାମ ସରିଲେ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି। ପିଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଥିବ ବଢ଼ୁଥିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଅଙ୍କୁଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛି ଠାକୁର ବୋଷ ମାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ବୋଷ ମାର କୋଳରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କୋଳରେ ବସଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଏତେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛାଟିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାମ୍ବୁଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଣିକି କୋଳରେ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜମା ସିଏ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବୋଷ ମା କହିଲେ କି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାରେ ତୁ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ତାକୁ ଗାଳି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ହଁ ତୁ ବାବା କୋଳରେ ବସୁନୁ, ଏମିତି ହଉଛୁ ସେମିତି ହଉଛୁ, ଯେତେ କହିଲେ। ପଳେଇ ଗଲେ ଠାକୁର, ଆଣିକି ବୋଷ ମା କୋଳରେ ବସେଇଲେ। ଯେମିତି ବସେଇଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପିଲାଟା ଲୁହା ଭଳିଆ ଭାରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଠାକୁର ପୁଣି ପଳେଇଗଲେ। ପଳେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସେଇଲେ ଏବେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଓଜନ, ଯେତେବେଳେ ବସେଇଲେ ଆହୁରି ଓଜନ, ଆହୁରି ଓଜନ, ଏତେ ଓଜନ ହେଲା କୋଳ ତ ପୁରା ଖାଲି ବିନା ଚିନ୍ତିକା ହେଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା। କହିଲେ ବାପରେ କି କଷ୍ଟ, କି କଷ୍ଟ। ହେ ପିଲାଟାର ଓଜନ କ'ଣ ଖାଲି ବଢ଼ି 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 ଯାଉଛି। ତାପରେ ବୋଷ ମା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟାକୁ ଗାଳି କରୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ଓଜନ ହେଉଛି କି? ତାପରେ କହିଲେ ବାବୁରେ, ମୋ ଧନରେ, ମୋ ସରକାରୀରେ, ମୋ ଗେଲାଟାରେ, ମୋ ଧନଟାରେ, ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଜନ କମିଗଲା। ଠାକୁର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଠାକୁର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାଲି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବୋଷ ମା ଚାଲି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବୋଷ ମା କ'ଣ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ବୋଷ ମା ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲୁ, ସମାନ ଚାଲୁ, ଏମିତି ଚାଲ ସେମିତି ଚାଲ, ଯେମିତି ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏ କୁଆଡ଼େ ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଗଲା, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଭୟ ପାଇଗଲେ ବୋଷ ମା। କହିଲେ ବାପରେ କିଏ ପିଲାରେ ବାବା। ହେଲେ ଏ ବାବୁ ମୁଁ ତୋର ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁନି, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଭୟ ପାଇଗଲେ। ତୋ ପିଲାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? କହିଲେ ବାବୁରେ ଦୟାକରି ପଳେଇ ଆସେ, ତୁ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛୁ?
जो स्नेह आदर कहले ठाकुर पुणी पूर्व अवस्था को पलि आसिले। ये कथा गुड़ाक शिशी ठाकुर कहते बोस माँ को। बोस माँ जिते पावनारू पलि आसिले देवघर छाती लेकिन पलि आसते बोस माँ को कहले मोर माँ देवकी सीना जन्म देदेले यशोदा कौन करते पाली पोषी माता यशोदा बोली कह जाए। बोस माँ को सुंदर छोटिया घर टे रखीदे आश्रम कहले बोस माँ ना आज्ञा जिते बहुत भक्त आश्रम को आसवे बहुत ज्ञानी गुणी लोक सब आसवे से तो पिलादिन कथा समस्त कहू समस्त एक कथा कहू शिशी ठाकुर कथा कहते बोस माँ को। आ बोस माँ शिशी ठाकुर लीला समस्त प्रकट करते से पुरुषोत्तम आसीचंती समस्त को शांति देवाई से शांतिदाता से ज्ञानदाता से मुक्तिदाता। तेणु जन्म अत्यंत अलौकिक सत कथा किंतु ए अलौकिक साधारण असाधारण संसार भितर से लौकिक कर आम शिखई बतई स्नेह प्रेम कथा भल पाइबार कथा मनीष केमी मनीष को भल पाइब। ठाकुर होती परम प्रेममय समस्त को भल पाई समस्ते सुख शांति आनंद के जीवन को वर्धनशील करेंगे समस्ते के भले रे। शिशी ठाकुर आज एक कथा आम शिखई आम बुझी जा हो आम शिशी ठाकुर को पाइचे यहाँ आम सौभाग्य एवं शिशी ठाकुर को आम अर्घ्य दौचे आमर सौभाग्य ठाकुर को काम करवा ए जन्म ए जीवन ठाकुर को दिया ए जीवन ठाकुर आमको जन्म देते हाथ गोड़ नाक कान सब जहाँ किसी सी तेणु ये शरीर कम लगेदे कम लगे मनुष्य जीवन आम धन्य करवा सार्थक करवा यही ठाकुर को प्रत्येक मासे आम भोग दौचे